من میخوام کودک ما سواد یاد گیره که پگه آینده رنگ ما عذاب نکشه. دوال دستری من چپه نشده و یکم کودکم تای دوال نمونه. سال من خود مکتب نخوندم پرما سواد ندارم. حالات میشه که خوام لایقه خوام لغت میکنم ادروه. کمپیر 85 ساله بود. سوال میدادم میگفتم چطور مادری همه‌یاشون من مادری پیر قد زندگی میکنم. مسخره میکنم کودکم گواه که خونه ریختگی جنبید. وصیت کردگان через нотариус مثال همه قانونیه. بعضی آدما میگن که شوهر دیگر کن. من خود مهری پدر مادر ندیدم. من چقدر فرزند من پدرشو جدا میکنم. 7 ماه بودم که پدر من از دنیا میگذره. مادرم باشد شوهر میکند با یک مرد 85 ساله. من در تربیت زنی تقویم و زنی عمکشان باشد به فرزند. بعد میاد زن تقویم میگه که خط 6 فرزند داری تو در قیند زندگی مثال همین خیلی وزبین زندگی. من میخوام که همه فرزند های سینگلتونه با فرزندی گیرم. از سن 4 سالگی زنی عمکشان خیلی گرفته مرا کلان میکنه چی میکنه. سواد کافی نداشت. اما کمپیر که مثال وای بود نداشت سوادی وای نداشت. مرا مثال مکتب خوشو وای کداگی نیستم. سوادی نغزم ندارم راستی. یکم مجلس پدر و مادر میشد یکم چی میشد. این کمپیر سن سال خورده بود. در حال مسخره کردن میخندیدن. کمپیر 85 ساله بود. سوال میدادم میگفتم چطور مادری همه‌یاشون من مادری پیر قد زندگی میکنم. میگفت مطرح یکی خدا آمده دستینی پیری داد. نمیگفت که خیلی مادری تر مثال شوهر کردگی و تمخی زندگی همه خیلی وضعی بود. کمپیر ای دنیا گذشت. نبیره دادرش در خانه ما سودین بود. وقتی ما توی دولتی میخواستم کنم توی دولتی ما کردن تا ما در حجت در کار بود که ما باید 6 نفر جدا کردن که باید همینا دولت خونه گیرن. مثال کمک میرسونم برای آدمایی که مثال پدر مادرشون نیست. خطی وفاتی پدر ما کپی کردن خیلی زکسی باید دولتی میکردم همین دیر شد. در جای من دیگر آدم وای شد اشتراک کرد خیلی وای شد. ما توی دولتی ما گذراندیم مدتی خیلی 10 هفته پس بود با ما زکسی دولتی کردیم مثال قانونی کردیم دیگه نشدم خونه و چی نشد. کمپیرک ایسر گذشت نبیره دادرش آمدن که خیز خونه را خالی کرد. مثال من پول طلب کردم. من نمیتونم همین مثال شرایط ندارم که همون مبلغی که همون من طلب دارم من مبلغ داده نمیتونم. من 3 فرزند مثال مایده نابالغ من کودکم پرتفته هر جا برکه میرم که مثال زندگی ما پیش روه. وصیت کردگان через нотариус مثال همه قانونیه. وصیت کردگی که در اساس همین نotاریوس که من مثال همین فرزند خان من مثال بعد مرگم همین خانه ها مثال همین دخترک شوه مثال من ایراد صغیره کلان کردگیم گفته وصیت کردگی حتی همسایه ما را بردگی شاید گذراندگیان که مثال همین باید همه چیز در اساس قانونه. بعد مرگ کمپیر من سود مراجعت کردم که خیلی همین چیز مثال برای حجت خانه برای خودم وای شوه که مثال من پگه در زندگی فرزند من یا من عذاب نکشم. 5000 سومون امو مرده که مثال حجت را به نام خودش کردگی امو پول طلب کرد. نبیره دادری همو کمپیره که مثال مرا کلان کردگی در اساس که من امین حجت ها سرداری اویله خمه گذراندگیم. سرداری اویله گذراندگیم من پول رسخود کردگیم. من میخوام که پول همو رسخود من از شما طلب کنم. مرا 3000 دلار گفتن. گفتم من ندارم. بعد اومده خیلی 1000 دلارش وای کرد. بعد گفت که 1000 دلار یا گفتم من ندارم همون شرایط من هیله زندگی من میکنم. میشه حالت که من کودکم یه روز گشنه یه روز سیرم مثال پشو که تنه کودک من یا ای خدمه ای هر کس ای اپا جان من مثال هر کس مانده میتیه. من میرم خدمت یک کس میکنم برکه میکنم یا مساج میگیرم در خونه مثال یکم کودک رو وای میکنم مثال من در مردم کمک میتیم امی چیزا را کمک میتیم. من در یک شرایطی هستم که او خونه هم سیل سنگ میگیره اپا جان آوره نداره. اوم یک کتال میگیرم میارم
мисол айхонаи ҳамсоя мекашам ома бания надора ҳоҷатхонашам дрон рафтагӣ авария хонаи ки ман зиндагӣ мекунам надора ягон шароит трезо ҳама шикастагӣ клёнка кашидагӣ хонаҳо ҳама хали ҷағидагию шикастагӣ мисол ҳамаш авария болои ҳама қачиз мисол меоя падари май мисол ҳама бача ки хе хонаро холӣ ку ман ремонт мекунам я дар савдо мемонам ох ман бирам ба 3 кӯдакам дар рӯзи зимистон дар куҷо зиндагӣ кунам мисол мара падарам набошад ки мисол мара дар хонааш раҳтия куҷо рафтам ман куҷо намедонам чӣ кор кардан ман намедонам мақомотҳо мерам мисол пеши ҳамура вай мекунам мисол вая праф мекунам мара не ман агар не дорум ҳамун васият ман ҳама чизе ҳаста духтарчам бемории дилӣ доштам хевай буд мо ҳамира тавобат вай кардем ҳозир худоба шукр хай гуфтанд ки вайшта дилаш хай чанд бор бурдем хай томография кардем узӣ кардем дидем эхо карда дила дидем гуфтанд ки дилшон вайшта маҳкам шуда не ки як садо ҳаст шум меган ҳамун садо бояд ай дили ҳавай бояд нест шавад не ки дар назорати ҳамевая кардиологай шумошам хе каҷала мешава гирья мекуна го мактабда хай бачаам хе масқара карда чи каҷала меган ҳар хелам хе масқарао мекунанд чӣ мекунанд вай мекунам я гирья мекуна очамара ҳамсинфомам хел гап мега хай чӣ кор кунам охе чӣ кор кунем бемории рӯҳида гирифтор шуд на чанд сол боз мешава ки шавҳари ман касал ями вайш мешава касал мегира вайш мекунад не ки хай бо тавбат вай кардан чӣ кардан не ки ҳамин касал ай вуҷудаш нест нашуд мақсади ман ҳамияе ки ман мехоҳам ки кӯмак расонам мисол шароити мара бираванд ай наздикӣ бинанд ки ман дар чӣ вазъият қарор дорам мисол ман ораҳа надорам вақте борон меборад ман ҳамун сели санги ҳамун хонара ба дастом сатилакӣ берун мебарам мерезам об мереза хона сел медроя мисол ҳавлим ораҳа надора ов надорум мисол бания надора у хона ҳоҷатхона надора хе шароити вазбин қати ман зиндагӣ мекунам бо 3 фарзандам чӣ кор кардан ман намедонам болои ҳамин қадар азоби ман болои ҳамин мисол ман азоб дорум қати 3 фарзандам омада мара аим хона хест хонара холӣ кун ман хона ремонт карда савдода мемонам гуфтам хел ваи мекунам аз онҳо хоҳиш мекунам ки хай кӯмак расонам вазъияти мара биҳан ай наздикӣ бинанд ки ман дар чӣ вазъият қарор дорам чӣ хели вазъията мисол ба гап одам мисол намефаҳмад то у чиза ай наздикӣ бина мисол баъд бовар мекунад ки хай дар ай қадами хел латои меша ки кӯдакон меян ай мактаб гирья мекунанд ки моро мисол маълимомо пули китоб меган мисол ягон чӣ меган ман кӯшиш мекунам ки кӯдаки ман дар пеши ягон ҳамсинфош паст набошад барои кӯдакон ҳама кор дар мисол навбаи барои ҳамин мактаб ваёшон старатсам мекунам ки ёбам ягон ҷо ҳама корро мекунам мисол ки кӯдакон вай нашаванд мо байни мардумда сархам нашаванд ки ё хай надоранд чӣ надоранд масқара мекунам кӯдакон го вақт ки хонаи рехтаги ҷонаби зиндагии хеле хеле намедонам чӣ кор кунам хоҳиш мекунам ки кӯмак расонам ҳолате меша ки хом лоиқа хомам лағат мекунам медроя қати кӯдакон то сара фақат худо гуфта гирья мекунам ки девор дастари ман чапа нашава ё ягон кӯдакам таи девор намона зиндагӣ мазбини апаҷон бания надорум кӯдакома дар берун сарош ҳатто моҳи октябра мешум ҳозир хунукиштагиат хонада алвай мекунам пилта мемонам пеш пилтада мемонам ове ки сар шӯяи сарм тар берун мебирорум мағзоваи сарма мепартам пасуда мешум мағзоваша берун мебирорум ба ҳолу масқара карда механданд гоҳ вақт ки ту мисол шавҳар дорӣ чӣ ба даи хеле вазъият зиндагӣ мекунӣ баъзе одамо мегӯянд ки хай шавҳари дигар кун ман худам меҳри падар модар надидам ман чӣ хел фарзанд падаршо ҷудо мекунам ман чӣ қадар сахти зиндагира мисол бе падари бе модари азобша кашидам медонам ки чӣ ҳолата падар ки надоштум чӣ надоштум ман ҳечи бурдагӣ нестам хонаи шавҳарам хел просто никоҳ кардагӣ рафтагиам ман ягон хел шароити мисол ранга одамо орзу мекунанд ки хай
либоси арусиро пӯшанд бинанд мисол зиндагишон нағм бошад. Ман ҳамин чизоро надидам. сол мактаба нахондам, пурама савод надорам. Ман мехоҳам кӯдаки ман савод ёд гирад ки пага оянда ранги ман азоб накашад. мисол биёнай наздик бинанд зиндаги мара, вазъияти мара ки дар чӣ асос қарор дорад.